Ayun si ate, nag-aabang ng masasakyan. Try nating lapitan. Kaya ka ma'am, motor ma'am. Singgadali ka ma'am. Ma'am, vlogger di ka ma'am. Free rides ma'am for my vlog ma'am. Free rides. Tara mo ma'am. Channel ma'am ba? Para makatipid ka ma'am. Free rides. Ay dili ka ma'am. Hadlo kag motor. Tara ba, tanawa lang. Pero, nakasakay na kag motor sa una ma'am. Nakasakay na kag motor sa una. Karon ma'am, nganong hadlok mga free rides for my vlog ba? For my content. Hadlok ka. Okay ra i-upload na ko ni ma'am for my vlog. Okay ra. Salamat ma'am ha. Ade ka work ma'am. Bulo. Ano sa imong name ma'am? Shout out ka ma'am. Ano sa imong name? Shout out ka. Jen. Sayang ma'am, diri bulwa. Mahal bi plite niya karon ilibrihon ta ka. Adlo ka ma'am. Sige, thank you ma'am. Amping ma'am, amping. Saglit lang guys, kung meron kayong nararamdaman na anong klaseng sakit, itry niyo ang Salvio Well Barley Grass. Marami nang gumaling sa product na ito. I-PM niyo lang ako kung gusto niyo mag-order ng product. Thank you. Ga-try ra ko ma'am ba? Try lang. Amping ma'am. At yun guys, hindi natin nagawang pasakayin si ma'am, pero pumayag naman siya na i-vlog natin, kaya ayos lang, and see you in my next vlog.